অসমৰ কাৰ্বি আংলঙত এই পৰিস্থিতি চাক কেনেকৈ দোকান জ্বলাই দিলে। सब जला दिया कार्बी लोगों ने आके। ये कार्बी आंगलंग का ये परिस्थिति है। देखिए पुलिस प्रशासन भी इनको कुछ नहीं किया। सब पुलिस प्रशासन रहते ही सब जला दिया आके इन्होंने, सब जला दिया। देखिए दुकान था, ये दुकान घर सब तोड़ा, इधर भी आग लगाया। ये सब सामान कैसे तोड़ फोड़ किया सब देखिए। थोड़ा भाई बालू मार देता है इधर, बालू मार। ये देखिए घर सर सब जला दिया। फायर ब्रिगेड में हटाना नहीं की, हाँ फायर ब्रिगेड को भी नहीं बुलाया गया है। फायर ब्रिगेड में हटाना नहीं की, फायर ब्रिगेड नहीं बुलाया अभी तक कोई। एडीसी सर सोशल मीडिया सब जलाई। पानी पानी मत, पानी मत, पानी জুইটো নহলে আৰু আহি থাকিব ইফালে। সেইটো সৰুটো আছে কি ভাই ঘৰে কেবা মগ উগ দহ में पानी मारो फटाफट थोड़ा जड़े दका है जड़ जड़ के बांस जड़ जड़ के आवता निकल लोग अब बांस जड़ जड़ के आवता आदमी ने मग दो है पानी मग दे जल्दी दे। हाँ बांस हटा। आपको हेलो हाँ हाँ बहुत जुई जला जला नहीं जला नहीं जा সেইটো না লাগে এই এইটো বাস 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 এই বাস নুমা বাস 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 খালি নুমা বাটো নুমাই দে। हाँ 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 वो बेम्बू बेम्बू बाटो नुमाई दे खाली ए बाटो मारकसुन हेट ना लगे भाई, वो घर जलने दो, ये इस बांस को बचाओ कि ये घर ना जले खाली। हाँ 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 तो संपत्ति गाँव कर दिया हमारा। इनका दुकान, ये बूढ़ा इनका दुकान जला दिया। देखिए कितना दुकान, पूरा दुकान का सारा सामान जल गया। हेलो हाँ 144 लगा के बाकी सब पब्लिक को घर में घुसा के और उनको बुला के सब ये सब करवा दिए। देखिए क्या हो रहा है इधर। ओए बैठा दुकान जलाई दिले, बैठा दुकान जलाई दिले। কি কয় ৰেষ্ট হাউচৰ ওচৰত আহি কেনে চাহ নাই ইয়াতে আহিব দিছে এতিয়া যা আহিব দিয়ে এতিয়া আহি যা চালে। नहीं नहीं इट जला नहीं करा के हो गया तो भी फोर्स आवत है है जर बुटावा ना तो घर सब जलाए के मन बका है बुटावा ना फटाफट। वो ऐसे गिरा दो घरवा गिर जी तो थोड़ा এই পরিস্থিতি পুরো খেরানি। आम पब्लिक सब घर में घुसा था।
और यहाँ ये सब हाल हो गया, सब जला दिया। प्रोटेस्ट কৰিছে, प्रोटेस्ट শান্তি ভাবে কৰিব লাগে। এই উগ্ৰ ভাবে प्रोटेस्ट কৰি কিনে কি পালে তেওঁলোকে? চাগে ইয়াতে চিলিণ্ডাৰো আছে, ইয়াৰ ভিতৰত কেনেকৈ ফাটি আছে। নতুনকে বনাইছিলে তেওঁ, বিজনেছ কৰিম বুলি ইয়াত দোকান, পুৰা জ্বলাই দিলে। ইয়াতে এতিয়ালৈকে ফায়াৰ ব্ৰিগেডো অহা নাই। वो तो घर जलेगा तो ये घर में कोई है कि नहीं है? घर কোন আছে? পানী কিয় না মাৰে পাগল? জ্বলাই দিছে, দেখা নাই নেকি? ঘৰ জ্বলিব এতিয়া। এইয়া জ্বলি আছে, পানী মাৰ। মটৰ আছে, মটৰ দি পানী মাৰ জলদি জলদি। ঐ মগ চগ লৈ আহ, বাল্টিং লৈ আহ, পানী মাৰ ইয়াত, পানী মাৰ, ঘৰ জ্বলিব চব। পানী নাই কি দিম, এইটোত পানী নাই নেকি? পানী আছেতো, এইটোত পানী আছে। ঐ কিবা লৈ আহ, মগ চগ লৈ আহ, বাল্টিং লৈ আহ, ঘৰটো বচাক না আগত, ঘৰটো বচাক। যা না, কি কৰি আছ? কি পাগল নেকি তহঁতে? ইমান দেৰি পৰা জ্বলি আছে ঘৰ। পানী মাৰ, এই পানী আছে, বাল্টিং আনিব দিছো, আন জলদি। বহুত উৎপাত হৈ গ'ল, লেকিন পানী মাৰ, বাল্টিং জগ উগলে, ফটাফট মাৰ। ঐ দে না জগটো, কি কৰি আছে? বাল্টিং আৰু ল, এজন পানী, এজন আধা আধা লওক, আধা আধা লওক লালাজী, আধা আধা লওক, পানী আধা আধা লওক, মাৰিব ভাল হ'ব। য'ত পেলাব তাত যাব, আধা ল'ব, আধা। পানী বেছি নাই। हाँ हाँ हाँ, एक जन निकालो, एक जन इसको दो 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 दो, आधा आधा करो पानी, पानी आधा आधा करो ना, मारने में। কেনেকা ওলাব এইটো জুইত? কেনেকা যাব সিলিন্ডার ওলাব কানে? हाँ इधर से मारो। हाँ हाँ, टीना पर मारिए। टीना 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 ऊपर टीना दियो। ইমান পানী পেলাব নোৱাৰিব, আধা আধা কৰক পানী, आधा आधा करो, आधा आधा करो, उससे आधा आधा करो, कम कम फेंको। फायर ब्रिगेड এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই বোলে। বাহ, এইয়া আৰু প্ৰশাসন চব খাৰা হৈ চাই আছে। এইয়া আমাৰ ল'ৰাকেইটা পানী মাৰি আছে। এইয়া হৈ আছে পৰিৱেশ। সেই কোণাত মাৰ, ঘৰ জ্বলি আছে সেইটো কোণাত। ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা যাব পাৰে, ঘৰৰ ভিতৰত যাচোন তই, ঘৰৰ ভিতৰত যা, তই ঘৰৰ ভিতৰত যা, এইটো ৰুমত যাই পানী মাৰ, ভিতৰত যা তই। ঘৰৰ ভিতৰত কোন আছে? সেইটো ঘৰত যাক না, ঘৰৰ ভিতৰত পানী মাৰক। এই পৰিৱেশ। वो কোনা সেইটো কোনাত দিয়ক না, কোনাত লালাজি, এই কোনাত। लाइन काट दिया, सुबह से करंट काट दिया ना। साबो पानी, हिफाल पर पानी लग ना।